आदाब नाज़रीन, खबर दिन भर में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालते हैं पहले सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को रामागुंडम का दौरा करने वाले हैं। वज़ीर आला के दफ्तर को वज़ीर आज़म के दौरे या इफ्तिताह के बारे में कोई इत्तला नहीं हुई है मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल कर दिया है जारी। 1 और 5 दिसंबर को इंतखाबात की तारीख का किया गया है ऐलान। तेलंगाना में शदीद कोहर की वजह से बस और कार के दरमियान हुआ तसादुम। संगारेड्डी जिले में एक ही खानदान के 4 अफराद हुए हलाक। अब वो खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को वक्फ करने के लिए रामागुंडम का दौरा करने वाले हैं। ताहम मुजव्वज़ा दौरे के बारे में चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से कोई बाज़ाब्ता मवासलत या दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है। IT और सनत के वज़ीर KT रामाराव ने एक गैर रस्मी बातचीत के दौरान मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि वज़ीर आला के दफ्तर को वज़ीर आज़म के दफ्तर से RFCL के बाद दौरे या इफ्तिताह के बारे में कोई बाज़ाब्ता इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। गुजरात इंतखाबात 2 मरहलों में मुनक़िद होंगे। 1 और 5 दिसंबर को इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया गया है और 8 दिसंबर को नताइज जारी कर दिए जाएंगे। गुजरात में 182 हल्के हैं और 4 करोड़ 90 लाख वोटर्स मौजूद हैं। चूँकि 6 रियासतों में 7 खाली नशिस्तों पर असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। तेलंगाना का मुनगुडू हल्के इंतखाब के दौरान मुसलसल लफ्ज़ों के जंग देखने के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 6 रियासतों में वोटिंग जारी है। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडे के मुनगुडू असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात की पोलिंग का अमल जारी है। मुनगुडू असम्बली हल्के में मजमूई तौर पर 2,40,855 राय दहिंदे मौजूद थे। हल्के में मजमूई तौर पर 298 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए, जिनमें एरन इलाकों में 35 और रूरल इलाकों में 263 पोलिंग मराकज़ शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने 105 पोलिंग मराकज़ को हसास मराकज़ के तौर पर निशानदही की है, जहाँ पुलिस की सख्त निगरानी जारी थी। सुबह 9 बजे तक 2 घंटे में तकरीबन 22% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी था। तमाम पोलिंग मराकज़ पर वेब कास्टिंग का इंतजाम किया गया है। तमाम पोलिंग मराकज़ पर मेडिकल टेस्ट दस्तयाब रहेगी। 3,366 पुलिस अमले के साथ 15 मरकजी दस्ते भी तैनात किए गए हैं और मुजव्वज़ा इंतखाब में राजगोपाल रेड्डी BJP के उम्मीदवार हैं। TRS के जानिब से साबिक़ रुकन असम्बली प्रभाकर रेड्डी मुकाबला कर रहे हैं, जिन्होंने 2014 के असम्बली इंतखाबात में इस हल्के से कामयाबी हासिल की थी। इसी तरह खातून उम्मीदवार P सरावती कांग्रेस से किस्मत आजमाई कर रही है। मजमूई तौर पर 48 उम्मीदवार मैदान में हैं। तेलंगाना के मुनगुडू असम्बली हल्के में ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग से चंद घंटे कबल BJP के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने रात 12 बजकर करीब 100 से जायद BJP कारकुनों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर धरना दिया। उन्होंने हुक्मरान जमात TRS पर राय दहिंदों में रकूमात तकसीम करने का इल्जाम आयद किया। राजगोपाल रेड्डी ने खुद इस धरने की क़यादत की। चंदूर में वाक़े रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के सामने बैठ कर धरना दिया और मरकजी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की कि वो मरकजी दस्तों की निगरानी में इंतखाब करवाएं, क्योंकि रियासत की पुलिस TRS पार्टी की तायद कर रही है और BJP कारकुनों को धमका रही है। रात देर गए ये धरना जारी रहा। मकामी BJP कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि चंद रियासती वुज़रा और TRS के कायदीन अभी भी गाँव में छुपे हुए हैं और शराब और रकूमात तकसीम कर रहे हैं। इसी दौरान वजीर बरक़ी जगदीश रेड्डी ने कहा कि BJP को शिकस्त का अंदाजा हो गया है, इसलिए धरना दिए हुए हैं और ताकि इंतखाब को रुकवाने की साजिश कर रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में तेलंगाना कांग्रेस के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज भी शामिल हुए और उनके साथ कुछ फासले तय किया। इस फासले के दौरान उन्होंने राहुल गांधी से तबादले ख्याल भी किया। राहुल गांधी ने आज हैदराबाद के बोयनपल्ली से अपना यात्रा शुरू की, जो बालानगर कोकटपल्ली से JNTU से गुजरते हुए मतंगी पहुंची, जहां कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय को पुलिस ने मुनगुडू जाने के दौरान हैदराबाद के मूसा राम बाग पर रोक लिया, जिस पर BJP के सैकड़ों कारकुनों ने बंडी संजय की कार को घेर लिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिसकी वजह से रात गए काफी कशीदगी फैल गई। मुनगुडू में BJP कारकुनों पर हमला आवर TRS के अरकान असम्बली और वुज़रा की मौजूदगी के खिलाफ राजगोपाल रेड्डी ने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पर धरना दिया। राजगोपाल रेड्डी की तायद में बंडी संजय मुनगुडू जाने का ऐलान किया था, जिसके पेश नजर पुलिस ने उन्हें हैदराबाद में ही रोक लिया।
تلنگانہ میں صبح کے اوقات کئی مقامات پر کوہرا پائے جا رہے ہیں۔ کوہرے کی وجہ سے سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں شدید مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک واقعے میں کوہر کی وجہ سے ایک بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ سنگاریڈی ضلع میں جمعرات کی صبح یہ جان لیوا سڑک حادثہ پیش آیا۔ اندور منڈل کے کنسان پلی میں ناڈیر اکولا قومی شاہراہ پر ایک RTC بس اور ایک کار میں تصادم ہوا۔ اس واقعے میں 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ کوہر کی وجہ سے سڑک صاف نظر نہیں آ رہی تھی جس کے نتیجے میں RTC بس اور کار کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائی شروع کر دی۔ بنگلہ دیش کے خلاف جیت کے بعد بھارت اب T20 ورلڈ کپ کی سیمی فائنل کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ہر میچ میں کیل کانٹے کے تجربے کے ساتھ توقع کی جاتی ہے کہ آنے والے میچوں کے لیے کرکٹ کے شائقین اپنی اسکرینوں پر چپکے ہوئے پائے جائیں گے۔ کرکٹ دیکھنے کے اس تجربے کو بڑھانے کے لیے شہر کے بہت سے اسپورٹس بازار ہیں جو اکثر اس وقت بھرے رہتے ہیں جب ہندوستان کھیلتا ہے۔ یہاں کچھ جگہوں کا راؤنڈ اپ ہے جہاں آپ اگلا میچ دیکھ سکتے ہیں۔ مسلم ٹیرس لاؤنج، بفیلو وائلڈ ونگز، فورسٹ ایئر لائن اور ہارڈ ریک کیفے۔ تلنگانہ کے وقار آباد ضلع میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس واقعے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ دھرور منڈل کے کیرلی پچرام پل پر ایک تیز رفتار لاری ایک آٹو سے ٹکرا گئی۔ 3 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور دیگر 7 افراد زخمی بتائے گئے ہیں۔ زخمیوں کو وقار آباد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے۔ دوران علاج ایک اور شخص کی موت ہو گئی جبکہ مزید 3 کی حالت تشویش ہونے پر انہیں بہتر علاج کے لیے حیدرآباد منتقل کر دیا گیا۔ مرنے والے کی شناخت آٹو ڈرائیور جمیل، روی کشن اور سونی بائی کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ تمام متاثرین پیدیمول منڈل کے متناد پور کے رہنے والے ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب یہ تمام مزدوری کے کام کے لیے وقار آباد جا رہے تھے۔ پولیس نے حادثہ کا سبب بننے والی لاری ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ہے اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش کر رہی ہے۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں خان کی ٹریول بس الٹ گئی۔ یہ حادثہ محبوب نگر کے رورل منڈل دیوتی پلی کے قریب قومی شاہراہ پر پیش آیا۔ اس واقعے میں بس میں سوار 40 مسافر زخمی ہو گئے۔ 14 افراد کو علاج کے لیے ضلع ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے وقت بس میں 54 مسافر سوار تھے۔ یہ واقعہ AP سے حیدرآباد جاتے ہوئے پیش آیا۔ بس کے الٹنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور تحقیقات کر رہی ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش جاری ہے۔ ریاست اتر پردیش کے شاہجہاں پور میں اشرار نے مسجد میں داخل ہو کر شرانگیزی کی۔ شرپسندوں نے کلام پاک کو نظر آتش کر دیا جس کے ساتھ ہی مسلمانوں میں شدید برہمی کی لہر دوڑ گئی۔ شرانگیزی کے خلاف مسلمانوں نے احتجاج کرتے ہوئے اشرار کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ توالی علاقے میں واقع مسجد سید شاہ فخر عالم میاں میں کل شام 2 اشرار نے داخل ہو کر وہاں رکھی مذہبی کتاب کو جلا دیا۔ نماز کے لیے جب امام حافظ ندیم اور دیگر افراد پہنچے تو مذہبی کتاب کے جلے ہوئے صفحات نظر آئے اور انہوں نے دیگر لوگوں کو اس کی اطلاع دی۔ مسلم کی تصویر قریبی دکانوں پر نصب CCTV کیمروں میں قید ہو گئی ہے۔ احتجاجیوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے ہلکی طاقت کا استعمال کیا۔ صورتحال کشیدہ لیکن پرامن بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا ہے اور اشرار کی جلد سے جلد گرفتاری کا تیقن دیا ہے۔ صورتحال کی سنگین نوعیت کو دیکھتے ہوئے بھاری فورس کو متعین کر دیا گیا ہے۔ دوپہر 1 بجے تک 40% سے زیادہ پولنگ ریکارڈ کی گئی۔ یہ جانکاری جمعرات کو تلنگانہ کے منگوڈو اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب میں پولنگ حکام نے دی۔ صبح 7 بجے سست رفتار سے شروع ہونے والی ووٹنگ صبح 9 بجے کے بعد زور پکڑ گئی کیونکہ خواتین سمیت ووٹرز کی بڑی تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ضلع کلکٹر کے ششنکا نے کہا ہے کہ وہ بیداری مہم چلا کر ضلع میں پام آئل کی کاشت کی حوصلہ افزائی کے لیے تمام اقدامات کر رہے ہیں جبکہ سال 2022-23 کا ہدف 6,710 ایکڑ ہے۔ اب تک 2,545 ایکڑ میں پائپ آئل کی کاشت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ سال 2020-21 میں 54 کسانوں نے 305 ایکڑ میں آئل فارم کی کاشت کی جبکہ 2021-22 میں 128 کسانوں نے 701 ایکڑ پر آئل فارم کاشت کیا۔ انہوں نے ہارٹیکلچر افسران پر زور دیا کہ وہ کسانوں کی حوصلہ افزائی کریں۔
माली साल में बड़े पैमाने पर काश्तकारी करें और अहदाफ हासिल करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मुनगुडू हल्के में 2 मकामात पर जहां पोलिंग चल रही है रकम की तकसीम की 28 शिकायतें मौसूल हुई और नकदी जब्त की गई। पुलिस को तकरीबन 38 कॉलें की गई जिनमें नॉन वोटर्स बाहर के लोगों के हल्के में रहने के मुतालिक शिकायत की गई, जहां 42 लोगों की शनाख्त की गई और उन्हें दोपहर 1 बजे तक हल्के से बाहर भेज दिया गया। चीफ इलेक्शन ऑफिसर विकास राज ने कहा कि मजमूआ तौर पर 2.99 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को रामागुंडम का दौरा करने वाले हैं। वजीर आला के दफ्तर को वजीर आजम के दौरे या इफ्तिताह के बारे में कोई इत्तला नहीं हुई है मौसूल। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल कर दिया है जारी। 1 और 5 दिसंबर को इंतखाबात की तारीख का किया गया है ऐलान। तेलंगाना में शदीद कोहर की वजह से बस और कार के दरमियान हुआ तसादुम। संगारेड्डी जिले में एक ही खानदान के 4 अफराद हुए हलाक। खबर दिन भर का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीद हुआ। मोहम्मद शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।